أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة أرجو أن تكون مفيدة وممتعة. سأقدم لكم اليوم حوارا أو محادثة باللغتين الفرنسية والعربية يدور بين سارة، نادية وسلمى حول مائدة الفطور. فضلا وليس أمرا أرجو منكم أن تشتركوا في القناة، أن تضغطوا على زر الجرس وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. إذا كانت لديكم أي استفسارات أو اقتراحات ضعوها في تعليق تحت الفيديو وسأجيبكم على الفور. ونبدأ على بركة الله. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. صباح الخير سارة. صباح الخير سارة. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. صباح الخير نادية. صباح الخير نادية. Tu sembles belle et rayonnante aujourd'hui. Tu sembles belle et rayonnante aujourd'hui. تبدين جميلة ومشرقة اليوم. تبدين جميلة ومشرقة اليوم. Merci Nadia. C'est gentil de ta part. Merci Nadia. C'est gentil de ta part. شكرا نادية. هذا لطف منك. شكرا نادية. هذا لطف منك. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé, du café? Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Du thé, du café? ماذا تريدين على الفطور؟ شاياً، قهوة؟ Du thé s'il te plaît. Du thé s'il te plaît. شاياً من فضلك. شاياً من فضلك. Avec du lait? Avec du lait? مع الحليب؟ مع الحليب؟ Oui, avec un peu de lait et du sucre. Oui, avec un peu de lait et du sucre. نعم، مع قليل من الحليب والسكر. نعم، مع قليل من الحليب والسكر. Tu veux du pain ou tu préfères des céréales? Tu veux du pain ou tu préfères des céréales? هل تحبين الخبز أم تحبذين الحبوب؟ هل تحبين الخبز أم تحبذين الحبوب؟ Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture? كما تعرفين أنا فرنسية بامتياز. أحب جيدا أن أتناول الخبز مع الزبدة والمربى. ماذا لديك كمربى؟ كما تعرفين أنا فرنسية بامتياز. أحب جيدا أن أتناول الخبز مع الزبدة والمربى. ماذا لديك كمربى؟ J'ai de la confiture d'orange, de la confiture de poire, de la confiture de fraise. J'ai aussi des œufs et un pot de miel si tu veux. J'ai de la confiture d'orange, de la confiture de poire, de la confiture de fraise. J'ai aussi des œufs et un pot de miel si tu veux. لدي مربى البرتقال، مربى الإجاس، مربى الفراولة. لدي أيضا بعضا من البيض وقدحا من العسل لو ترغبين. لدي مربى البرتقال، مربى الإجاس، مربى الفراولة. لدي أيضا بعضا من البيض وقدحا من العسل لو ترغبين. Non, pas de miel, de la confiture de fraises, c'est très bien.
Non, pas de miel. De la confiture de fraises, c'est très bien. لا أريد عسلا. مربى الفراولة هذا جيد جدا. لا أريد عسلا. مربى الفراولة هذا جيد جدا. Tu veux du jus d'orange? Tu veux du jus d'orange? هل تريدين عصير البرتقال؟ هل تريدين عصير البرتقال؟ Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. حسناً، إنها فكرة جيدة. وكما تقول أمي، كأس من العصير مفيد جدا للصحة. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? إذن ماذا ستفعلين اليوم؟ أو ما هي التزاماتك اليوم؟ Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Après le travail, je voudrais préparer un gâteau pour la fête d'anniversaire de mon fils Omar. Où est la recette? Où est la recette? Ah, la voilà, voyons. Il me faut de la farine, un morceau de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques poires. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Après le travail, je voudrais préparer un gâteau pour la fête d'anniversaire de mon fils Omar. Où est la recette? Où est la recette? Ah, la voilà, voyons. Il me faut de la farine, un morceau de beurre, 4 ou 5 pommes, quelques poires. اليوم لدي الكثير من الأشياء لأقوم بها. بعد العمل أريد أن أحضر كعكة لحفلة عيد ميلاد ابني عمر. أين هي الوصفة؟ أين هي الوصفة؟ ها هي. لنرى. يلزمني il me faut. يعني يلزمني بعضا من الطحين، قطعة من الزبدة، 4 أو 5 تفاحات، بعضا من الإجاصات. J'ai un peu de farine si tu veux. J'ai un peu de farine si tu veux. لدي القليل من الطحين لو كنت ترغبين. لدي القليل من الطحين لو كنت ترغبين أو لو ترغبين. Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi quelques morceaux de chocolat. Ah, voilà Selma. Salut Selma. Tu veux du thé ou du café? Non, ça ne suffit pas. Il me faut 1 kilo de farine et aussi quelques morceaux de chocolat. Ah, voilà Salma. Salut Salma. Tu veux du thé ou du café? لا، هذا لا يكفي. يلزمني كيلوغراما من الطحين وبعضا من قطع الشوكولا. إنها سلمى. مرحبا سلمى. هل تريدين شايا أم قهوة؟ Un grand bol de café bien fort. Un grand bol de café bien fort. أريد قدحا كبيرا من القهوة المركزة. أريد قدحا كبيرا من القهوة المركزة. Avec du pain et du beurre. Avec du pain et du beurre. مع الخبز والزبدة. مع الخبز والزبدة. Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture, je suis au régime. Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture, je suis au régime. لا للخبز، لا للزبدة، لا للمربى. أو نستطيع أيضا أن نقول دون خبز، دون زبدة، دون مربى. أنا أتبع حمية. أنا أتبع حمية. Tu ne manges pas le matin, même pas un yaourt? Tu ne manges pas le matin, même pas un yaourt? أنت لا تأكلين شيئا في الصباح ولا حتى علبة من الياغورت. أنت لا تأكلين شيئا في الصباح ولا حتى علبة من الياغورت. Bon, d'accord pour un peu de yaourt, mais sans sucre. Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. حسناً، سآخذ علبة من الياغورت لكن دون سكر.
حسناً، سآخذ علبة من الياغورت لكن دون سكر. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café? هل تريدين قليلا من الحليب في قهوتك؟ هل تريدين قليلا من الحليب في قهوتك؟ Non, pas de lait s'il te plaît. C'est difficile à digérer. Non, pas de lait s'il te plaît. C'est difficile à digérer. لا دون حليب من فضلك. إنه عسير الهضم. لا دون حليب من فضلك. إنه عسير الهضم. Oh, ma pauvre Salma, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre. C'est trop, tu exagères. Oh, ma pauvre Salma, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre. C'est trop, tu exagères. Oh, أيتها المسكينة سلمى، الحياة تعيسة معك. دون سكر، دون حليب، دون مربى، دون عسل، دون خبز، دون زبدة. هذا كثير، أنت تبالغين. أوه أيتها المسكينة سلمى، الحياة تعيسة معك. دون سكر، دون حليب، دون مربى، دون عسل، دون خبز، دون زبدة. هذا كثير، أنت تبالغين. Non, croyez-moi, c'est bon pour la santé. Non, croyez-moi, c'est bon pour la santé. لا صدقوني، ذلك جيد للصحة أو مفيد للصحة. لا صدقوني، ذلك مفيد للصحة. شكرا أوفياء الكرام على المتابعة. أرجو أن تكون هذه الحصة مفيدة وشيقة بالنسبة لكم. نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى من دروس تعليم اللغة الفرنسية على قناتكم الفرنسية بلسان عربي. دمتم في رعاية الله وحفظه.